Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut kaji kitab Fathul Ma'in. Mari kita sebelum ngaji tawasul terlebih dahulu ila khadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila khadri jami Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nur qalbi binuri hidayatika kama nawtal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'ala'i kalimatillah. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid amin. Kita lanjut. Masalah fardunya wudu. Kita percepat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sampai farun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law syakkal mutawaddi'u awil muktasilu fi tadhiri udwin qabdal faraghi min wudu'ihi aw ghuslihi taharahu wa kaza ma ba'dahu fil wudu'i aw ba'dal faraghi min duhurihi lam yu'assir. Far'un utawi ikiku cabang. Law syakkal mutawaddi'u awil muktasilu. Law syakka lamun mangmang al mutawaddi'u sapa wong kang wudu awil muktasilu atawa wong kang adus fi tadhiri ing dalem sesuci fi tadhiril udwin ing dalem nyucine anggota qabdal faraghi ing dalem sedurunge farag rampung min wudu'ihi au ghuslihi taharahu. Min wudu'ihi saking wudune wong wa ghuslihi lan adose wong taharahu mangke nyoceni ya man hu ing udwi. Wa kaza ba'dahu wakaza lan kaya iki ma ba'dahu utawi barang kang ing dalam sedurunge udwi maskul fil wudu'i ing dalam wudu au ba'dal faraghi atau ing dalam sewise rampung
min tuhurihi saking sucine wong, min tuhurihi saking sucine wong. Lam yu'asir mangko orang lebeti yesyak walau kana syakku lan lamun ana asyaku apa mangmang fi niyati ing dalem iku ing dalem niat. Lam yu'asir mangko orang lebeti yesyak aidan kelawan maning alal aujahi ing atase kaul aujah, alal aujahi ing atase kaul aujah. Kama fi syarhi, kama kay barang kang fi syarhi ing dalam syarah al minhaj li syekhina, syarah minhaj kaduwi guru ingsun, guru kita wa qala fihi lan ngendika iya syekhuna fihi ing dalam syarah minhaj kiasu ma ya'ti fi syakki, kiasu ma ya'ti fi syakki ba'dal fatihati wa qabla ruku'i. Kiasu utawi kias, kiasu utawi madakaken ya kias mayati barang kang bakal teke iya emak fi syakki ing dalam barang ba'dal fatihati ing dalam seuwese Fatihah. Wa qabla ruku'i lan ing dalam sedurunge ruku. Annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu au ba'duhu lam talzamhu fayahmilhu kalamuhumul awwala ala syakka min fasli udwin la ba'dihi. Annahu ing setuhune wong law syakka iku lamun mangmang ieu wong ba'da udwin ing dalam sedurunge anggota fi aslin ing dalam asal fi asli ghuslihi ing dalam asal yang ngebasuh anggota yakni hal ghuslahu kullahu au tarkahu lazima mangke wajib hu ing wong i'addatuhu apa ngebalikakene adus au ba'dihi atau mangmang ing dalem ngebasuh sekabehe udwin lahum ay lam talzam mangko or wajib i'addah hu ing man mangko or wajib lam talzamhu mangko or wajib i'addahu ing man. Fayal hamil kalamuhum fayuhmal, ini fal yuhmal, ini seharusnya fal yuhmal atau ya gak apa-apa lah fal yahmil mangke fal yuhmal atau dimajukan sajalah fal yuhmal mangke dan condongaken kalamuhum apa dawuh ulama al awal kang pertama ala syakin ing atase mangmang fi asli udwin fi aslil udwi ing dalam asal anggotane orang mangmang la ba'di ing dalam sekabehe udwi fi asli udwi la ba'dihi ing dalam asal anggota la ba'dihi or mangmang ing dalam sekabehe udwi
Ya, jadi ini ya, far'un. Far'un itu adalah cabang ya. Di sini diterangkan bahwasanya lau syakka al-mutawaddi'u awil muktasilu. Ya, dimana apabila orang yang berwudu ataupun muktasil ataupun mandi, orang yang mandi tersebut merasa ragu terhadap kesucian, ya, fitathir, terhadap kesucian hadas anggotanya, ya, sebelum selesai wudhu atau mandinya itu ia cukup mensucikannya dan mensucikan kembali anggotanya yang menurut ketertibannya harus disesuaikan sesudah anggota yang diragukan itu. Seperti ini dalam berwudu. Wakaza ba'dahu fil wudu. Au ba'dal farag, atau keraguan yang terjadi setelah selesai bersuci juga tidak membawa pengaruh terhadap sahnya. Ya. Walau kana syakku finiyati, sekalipun ragu dalam berniat. Lam yu'assir aidon, tetapi tidak membawa pengaruh, di mana menurut beberapa wajah seperti termaktub dalam syarah minhaj kama fi syarhil minhaj li syekhina, yang dimana disusun oleh guru kita semua. Di sini waqala fihi, dalam syarah minhaj beliau memaparkan kiasu ma ya'ti fi syakki, di bawah ini dapat dikiaskan hukumnya dengan keraguan yang terjadi sesudah Fatihah sebelum ruku. Terjadi sebelum Fatihah, ba'dal Fatihah wa qabla ruku. Yaitu annahu law syakka ba'da udin fi asli ghuslihi, yaitu apabila seseorang yang bersuci hadas merasa ragu apa sudah membasuh ataupun belum, ia harus mengulangi basuhan itu. Ya, lazima i'addatuhu, di sini diterangkan apa? Jadi harus mengulangi basuhan itu, atau apa sudah meratakan basuhan itu atau belum, ia tidak usah mengulanginya. Ya, ketika dia merasa sudah meratakan membasuhkan, ya, itu ataupun belum, ya tidak usah, ataupun ya, jadi bisa jadi diulangi, ya, yang merasa ragu itu fi asli ghusli lazima iddatuhu aw ba'da lam talzamhu. Apabila seseorang bersuci hadas merasa ragu apa sudah membasuh atau belum, ia harus mengulangi basuhan itu. Annahu law syakka ba'da di sini lazimahu i'addatahu. Jadi harus mengulangi basuhan itu. Atau di sini ya ada au ba'dihi lam talzamhu, atau apa sudah meratakan basuhan itu atau belum, ya tidak usah mengulanginya lagi. Ya ketika mamang itu memang ragunya itu ragu condongnya ke belum, ya lazim ya ada tahu. Ya ketika masih mangmangnya itu lebih ke sudah, ya berarti tidak usah au ba'dilam talzamah, tidak usah mengulanginya lagi. Fal yumhal, ya, kalamuhum kalamuhumul awwalu ala syakki fi asli udwi la ba'dihi. Ya, maka pendapat dalam masalah yang pertama, masalah ragu mensucikan anggota sebelum selesai bersuci seluruhnya, dimasukkan sebagai yang meragukan adanya basuhan, bukan yang meragukan adanya kerataan basuhan suatu anggota. Ya, jadi fal yumhal kalamuhumul awal, yang dimana pendapat yang lebih awal, yang masalah yang pertama itu ala syakin, tentang keraguannya. Syak di sini ragu mensucikan anggota sebelum selesai bersuci seluruhnya. Ragu, ya, sebelum mensucikan ragu mensucikan anggota sebelum menyelesaikan bersuci seluruhnya. Fi asli udwi la ba'dihi,
yang dimana dimasukkan sebagai yang meragukan adanya basuhan, bukan yang meragukan adanya kerataan basuhan atau suatu anggota. Ya ketika kita ragu ya lebih baik kalau ragunya itu benar-benar syak ya kita diulangi lagi. Ataupun kalau ragunya itu lebih bukan yang meragukan adanya kerataan basuhan suatu anggota, ya berarti tidak usah i'adah. Langsung wa sunna tasmiyatun awwalahu fa ghuslul kafaini fasiwakun. Wa sunna mana sih? Wa sunna atau wa yusannu wa sunna ini pakai film mandi. Wa sunna lil mutawaddi'i walau bima'in. Wa sunna lan dinsunahaken lil mutawaddi'i kadhe wong kang wudu walau bima'in lan senajan kelawan banyu magdubin kang den gosop alal wajhi ing atas akal aujah. Tasmiyatan apa maca bismillahirrahmanirrahim. Apa maca bismillah. Tasmiyatun apa maca bismillah. Awaluhu ing dalam kawitan wudu. Ai awalul wudu'i tegese kawitan wudu li ittibai karena anut wa qaluha utawi luweh kedik-kediki tasmiyah bismillahi iku bismillahi. Wakmaluha lan utawi luweh sempurnane tasmiyah bismillahirrahmanirrahim iku bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam kitab Al-Azkar Nawawi Al-Arqam 157 153 sampai 156. Wa tajibu 'inda Ahmada wa yusannu qablaha ta'awudu ba'daha syahadatani walhamdulillahilladzi ja'al ma'i dahuran. Wa tajibu lan wajib iya tasmiyah inda Ahmada mungguhi Imam Ahmad wa yusanu lan den sunahaken qablaha ing dalam sedronge tasmiyah ta'awudzu apa maca ta'awud wa ba'daha lan den sunahaken ing dalam sewise tasmiyah asyahadatani apa syahadat loro walhamdulillah lan utawi sekaya puji iku tetep kade Allah allazi ja'al ma'i kang iku tetep kade Allah allazi ja'al ma'i kang ngedadekaken iya allazi al-ma'a ing banyu tahuron ing nyucikaken. Al-Azkar Nawawi rokmu 167. Wa yusanu liman tarokaha wa yusanu lan den sunahaken liman tarokaha kadhe wong kang ninggalaken iya eman ha ing tasmiyah awalahu ing dalam kawitane wudu ayati biha
ayati aprentah nekakaken ieu eman biha kelawan tasmiyah asna'ahu ing dalem tangane asna'ahu ing dalem tengahe wudu qailan hale ngucap bismillahi awalahu wa akhirahu ing lafad bismillahi awalahu wa akhirahu. La ba'da farogihi la ba'da ora den sunahaken ing dalam sedur sawise rampunge wudu wakaza lan se wakaza lan sempurna lan wakaza lan kaya iki wudu fi nahwil akli ing dalam sepadane mangan wa syurbi lan nginum wa ta'lifi lan ta'lif ngarang ya wa ta'lifi lan ngarang wal iktihali lan iktihal ngejelasaken mimma yusanu saking barang kang yusanu den sunahaken lahu kadue ma atas miatu apa maca bismillah atas miatu apa maca bismillah wal mangkulu lan utawi kang den pindho an Syafi'i saking Imam Syafi'i wa kasirin lan saking wong kang akeh minal ashabi saking sakahe sahabat anna awwala sunnani anna iku setuhune kawitane pire-pire sunnah tasmiyatun atasmiyatu ing dalem maca bismillah atasmiyatu ing dalem iku atasmiyatu iku maca bismillah wabihi jazaman nawawiyu fil majmu'i wabihi lan kelawan iku jajama netepakan an-Nawawi sapa Imam Nawawi fil majmu'i ing dalam kitab majmu' wa ghairihi lan liyane kitab majmu' fayanwi mangken niat ieu wong maha ing dalam sertane tasmiyah indal gosli ing dalam nalikane ngebasuh indal gosli yadaini ing dalam nalikane ngebasuh tangan loro waqala jam'un mutaqaddimuna waqala lan ngendike jam'un sabu golongan mutaqaddimuna kang pada desek kabeh mutaqaddimun kang pada desek kabeh inna awalaha inna satuhune kawitane sunan as-siwaku iku siwakan summa ba'dahu tasmiyatu summa mangke kari-kari ba'dahu iku ing dalam sewise siwak tasmiyatu utawi maca bismillah ya jadi sini wasunna lil mutawaddi'i walau bima'in magsubin alal aujah ya sunnah ya lil mutawaddi bagi orang yang berwudu walau bima'in walaupun memakai air hasil gosok walau bima'in magsubin walau memakai air gosok al aujahi atas tinjauan beberapa wajah ya jadi
bagi orang yang berwudu, ya, walaupun memakai air hasil gosok, hasil punya orang itu ya, kita pakai saja. Itu sah, ya, menurut kaul aujah. Tasmiyatun awalahu, tasmiyatun menyebut asma Allah pada permulaan berwudu. Ai awal wudu'i litibai wa qalluha bismillahi. Karena mengikuti hadis yang dimana paling tidak harus dibaca bismillah. Jadi sedikitnya itu wa qalluha, paling sedikitnya membaca bismillah itu ya bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa akmaluha, sempurnanya harus dibaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikitnya membaca bismillah itu cuma bismillah. Sempurnanya ya bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu indal Ahmad, kesunahan ini menurut Ahmad adalah kewajiban. Wa tajibu inda Ahmada, kesunahan ini menurut Ahmad adalah kewajiban dan wajib menurut Ahmad. Masalah bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu qablaha ta'awudhu, sebelum basmalah sunnah membaca ta'awudz, ya. Dan wa ba'daha syahadatani, dan sesudahnya sunnah membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah, dan membaca walhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran. Ya, ini sunnah, di mana segala puji bagi Allah yang menjadikan air sebagai penyuci. Ini sunnah dibaca. Wa yusanu liman tarokaha, bagi orang yang lupa membaca sebelum berwudu. Wa yusanu liman tarokaha awala, bagi orang yang lupa, yang tertinggal membaca sebelum berwudu, ayati biha asna'ahu qailan, sunnah membaca di tengah berwudu, yaitu bismillahi awalahu wa akhiruhu la ya'za la ba'da firogihi, yang membaca bismillahil awalahu wa akhiruhu dengan asma Allah dari awal sampai akhir. Tidak disunahkan membaca selesai berwudu, ya, tapi membacanya bismillahi awalahu wa akhiruhu ketika membaca bacaan lupa membaca doa wudu. Wa kadza fi al-aqli wasyu'i wal ikhtikhali, kesunahan serta tata cara membaca basmalah tersebut berlaku pula untuk perbuatan-perbuatan yang sunnah dibacakan basmalah, seperti makan, minum, bercelak mata, mimsan lahu tasmiyah. Jadi bukan hanya untuk ketika makan, minum, membaca bismillah pun lupa ketika membaca bismillah, bacanya bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Al-mangkulu an Syafi'i, wal mangkulu ada yang didapat dari Syafi'i dan banyak sahabat, bahwa basmalah itu permulaan sunnahnya berwudu. Seperti juga pemantapan An-Nawawi dan lainnya dalam Al-Majmu', maka dalam pelaksanaannya orang yang berwudu membaca basmalah bersamaan mencuci, ya, telapak tangan, sementara hatinya niat berwudu, ya. Jadi di sini sudah jelas, ya, fain mimaha inda ghusil yadaini, ya, ketika tangan
tangan berwudu membaca basmalah bersama niatnya, dan di hati sementara hatinya niat berwudu, ya, fi qalbi. Wa qala jam'un mutaqaddimuna inna awalaha siwaku summa ba'dahu tasmiyatu. Segolongan mutaqaddimun, ya, berkata, qala inna awalaha, sesungguhnya awal kesunahan berwudu ialah asyiwak, bersiwak. Ya, ini menurut golongan muqaddimun, yang dimana kesunahan yang berwudu itu adalah siwak. Summa ba'dahu atasmiyatu, lalu sesudah itu membaca basmalah. Nah, jadi siwak itu sunnah ketika berwudu, ya, sunnah wudu. Sunnah wudu salah satunya siwak. Ya far'un sanutu lilawatil min asna'i suratin fi sholatin au kharijaha wa ghusli wa tayammum wa damkhin. Far'un utawi ikiku cabang. Tusanu dan sunahaken atas miyatu apa maca bismillah li tilawatil Qur'ani karena maca Qur'an walau min asna'i lan senajan saking tengah-tengahi suratin surat fi sholatin au kharijaha ing dalam salat au kharijaha atau ing dalam liyane salat atau ing dalam luar salat. Wali guslin lan kerana adus wa tayamumin lan tayamum. Wadabhin lan nyembelih. Ya. Jadi far'un cabang di mana watusannu tasmiyatu malah waktu mulai membaca Al-Qur'an litilawatil Qur'an walau min asna'i suratin, katanya, kalau di surat di luar atau dalam sholat fi sholati au kharijaha, di luar atau dalam sholat disunahkan pula waktu mau mandi. Wali guslin watayamumin wadabkhin, disunahkan pula waktu mau mandi, tayamum, dan menyembelih binatang. Itu sunnah membaca at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faghuslu kafaini ma'an ila ku'aini ma tasmiyatil muqtarinati bin niyati. Faghuslu kafaini mangka gosli Fagoslu mangka dan sunakan ngebasuh al-kafaini epek-epek loro ma'an hale bareng ilal kau'aini sertane kau'ain apa memenong loro ma'atasmiyati ing dalam sertane maca bismillah al-muqtaronati kang den barengaken
bin niyati kelawan niat. Bin niyati kelawan niat. Wa in tawaddoa lan senajan tawaddoa wudu iya wong min nahwi ibrikin saking nahwi umpamane kendi ibrik kendi au alima atau ulima atau den ngerteni tuhruhuma apa sesucine kafain ya epek-epek loro li'ittiba'i karena anut fagoslul kafaini sunah membaca dua tapak tangan ma'an ila ku'aini sampai pergelangan. Ku'aini ini pergelangan ya Bu. Pergelangan tangan, pergelangan bukan memenong. Ma'at tasmiyati bersama-sama. Ya, kita ulang lagi. Dari fagoslu. Fagoslu kafaini ma'an. Ya. Fagoslu mangke den sunahaken ngebasuh epek-epek loro ma'an hale bareng. Ilal kau'aini sertane pergelangan loro. Matasmiyati sertane baca bismillah. Al-muqtaronati kang den barengaken binyati kelawan niat. Binyati kelawan niat. Wa tawaddo'a lan senajan wudu iya wong min nahwi ibrikin saking umpamane kendi au oleh mata den ngerteni tuhruhuma apa sejune kafain epek-epek loro letibain karena anut. Jadi fagosul kafaini sunnah membasuh dua tapak tangan sampai bergelangan bersama-sama yang dimana yang diawali dengan basmalah. Sementara hati niat berwudu ya. Walaupun berwudu dari wadah yang sebangsa ceret ya atau kendi ataupun tahu tangannya sudah suci karena ittiba. Fasiwakun urdon fi asnani zahiran wa batinan wa tulan fil lisani. Fasiwakun mangke dan sunakan siwak artun ing dalam melangi fil isnani ing dalam pira-pira untuk zahiron ing dalam zahire wa batinan lan ing dalam batine wa tulan landawane fil lisan ing dalam lisan li khabari sahihin karena hadis kang sahih. Lau la an asyukka lamun ora utawi arep entah syukka ngebutakaken iya ingsun asyukka ngebutakaken ingsun ala iku maujud ing ngatasi umat ingsun. La amaratuhum bisiwaki. La amaratuhum
la amaratu mangke nyakti merintah ingsun hum ing ummati bisiwaki kawan ing dakulli wuduin ing dalem saban-saban wudu ai amron teges merintah ai amro ijabin tegese merintah wajib wayah sulu lan hasil ieu siwak lan hasil ieu siwak lan hasil ieu siwak bikulli hasyinin kelawan saban-saban kang kasar walau binahwi khirqatin lan senajan umpamane gumbal au isnanin atau isnan wal'udu afdalu wal'udu wal'udu lan utawi kayu afdalu iku luwih utama bin ghairihi tumimbang saking liyane ud ya kayu utawi kayu iku luwih utama min ghairihi tumimbang liyane ud wa aulahu utawi luwih utamane ud zurihin iku kang anduani genda taibin kang wangi wa afdaluhul araku lan utawi luwih utamane zurih al araku iku kayu arak la bi usbihi ora hasil ieu kesunahan siwak kelawan dari hane wong walau hasinatan lan senajan kasar khilafan kelawan nolayani limakhtarahu maring barang kang milih an-Nawawi hu ing ma an-Nawawi sapa Imam Nawawi kita dari apa siwaku ya jadi fasiwaku urdon fil asnani zahiran wa batinan tulan fil lisani li khobarin bersiwak dengan melebur pada gigi dalam dan luar memanjang pada lidah berdasarkan li khobar shahihin berdasarkan hadis sahih kalau bukan saya memberatkan umatku pastilah saya perintahkan bersiwak setiap berwudu. Maksudnya perintah secara wajib untuk dikerjakan. Ya ini siwak itu sunnah. Tapi kata Nabi kalau misalkan tidak memberatkan umatnya Nabi untuk bersiwak, pasti siwak itu diwajibkan Nabi untuk dikerjakan. Tapi ini Nabi disunahkan ya. Meskipun kalau diberatkan Nabi ya mau mewajibkan itu siwak. Wa yahsulu bikulli hasyinin walam binahwi khirqatin au isnanin. Bersiwak bisa dilakukan dengan setiap yang berserat kasar, sampai pun dengan sesobek kain atau kayu benalu ya. Jadi bersiwak itu bukan hanya dengan siwak siwak itu doang, kayu doang ya. Dengan kain pun bisa. Wal'udu afdalu min ghairi. Yang lebih utama ialah memakai kayu ud. Ya, kayu garu. Wa au lahu zuri khitayyib.
Ya, yang paling utama kayud yang berbau thayyib harum. Wa afdaluhul araku. Sedangkan yang paling terutama yaitu menggunakan kayu arak ya. Menggunakan kayu arak. Ya, Bro, nanti kita lanjut lagi. Itu mana lugat Jawa silakan coret. Syukran wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.